teacher. खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है. अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है and because only possible because of my teacher. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. मैट्रिक के इम्तिहानुक नतीजा वस ब्रोह कन तो जानान करीबन 3:30 बजे तो यम सात बच्चन ये खुशखबरी मिले कि मैट्रिक रिजल्ट द्राव. बहरहाल रिजल्ट ओवरऑल नतीज पता तकरीबन 60% बच गए अत इम्तिहान मज कामयाब. हर अकिस पेरेंट्स पन्निस बच्चस पे नजर उम्मीद और हर पड़ाव जिंदगी हुंद वारिया ज्यादा कीमती वारिया ज्यादा अहम और तथ सिलसिलस मज मैट्रिक वारिया अहम यवा मानना. बंडपोर के खतर रिजल्ट खास तो दिम बह यह खुशखबरी कि यथ रिजल्टस मज यानी अजकि मैट्रिकस रिजल्टस मज बंडपोर बच्चे एक अन कश्मीर डिवीजनस मज 3ym पोजिशन यानी कश्मीर किन टॉप 3 शुरन मज बंडपोर खुश नसीब कोर यस नाव इंशा अयाज. इंशा अयाज इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बंडपोरिस अंदर तथ मज पान तथ मज जेर तालीम. इंशा सर मे फोनस पे कत बात चूंकि इंशा गर कह सह गर नबर मेन कत गई तमिस फोनस पे गोड़ बोजनाव तुम इंशा कचा खुश तो इंशान क्या वोन पन्नी कामयाबी पत किन गोड़ बोजू तुम इंशा जबानी फोनस पे. I was studying at National Delhi Public School, Bandipora, and this day, which is a very big day for me, and it was only possible because of my teachers, my parents. My teachers supported me, and whenever I feel like I will not achieve it, but they supported me that you have to do it. You are not like you cannot do it, but they supported me. उन्होंने मुझे बहुत support दिया. जब भी मुझे कुछ लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, but they supported me, and it was only possible because of my teacher. खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है. अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, and because only possible because of my teachers, and I'm very thankful. I once again thank my teachers. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे friends हम सब ने बहुत मेहनत किया साल भर और हमारे टीचर्स ने भी हम पर बहुत मेहनत की है. तो ये पॉसिबल हमारी मेहनत और हमारे टीचर्स की मेहनत की वजह से है. वैसे तो स्कूल के साथ मेरे 16 आवर्स होते थे तो कभी कभी इससे कम ही होते थे 10 घंटे क्योंकि फुल डे कभी हेक्टिक होता था. इसकी वजह से मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा. लेकिन एट द एंड मेरा जो सिलेबस था वो बहुत पहले स्कूल में हमें कवर किया था तो फिर हमने सेल्फ स्टडी की लास्ट महीने में तो पॉसिबल हुआ. फिर उसकी वजह से हमें टाइम टेबल स्कूल वाले नहीं रखते थे. हमें पढ़ाई भी करवाते थे और इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स में भी हमें भी उतने टाइम मतलब जितना हमें वहाँ पे फेवरेबल टाइम लगता था हमें वहाँ पे वो टाइम देते थे. स्कूल में हमें ज्यादातर ध्यान पढ़ाई पे होता था और स्पोर्ट्स में भी हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे डेज आते थे लाइक स्पोर्ट्स डे होता था. वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते थे लेकिन हमारी पढ़ाई पे कोई असर उस पर नहीं होता. पहले तो हमारे फयाज सर मैं उनसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे प्रिंसिपल साहब अयाज सर और उसके बाद हमारे टीचर्स ये मुबशिर सर निघात मैम इनायत सर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और वसीम सर भी थे वो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने हमें पढ़ाई के हर एक स्टेप पे हमें बहुत सपोर्ट किया. यस इंशा फोन लाइन पे कत करान और तयसो अम सुन कथन तल साफ अम सज खुशी हुंद ठिकान बास्यामुत कि कचा खुश इंशा और इंशा क्या वनान कि अम सज कामयाबी पत किन कसन मेहनत और अम कस कर पन कामयाबी डेडिकेट तयसो बखूब ये चीज जोनमुत. बहरहाल मे सत मौजूद इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल चेयरमैन यमन नाव फयाज अहमद. फयाज तुम सारे जानान फयाज सब सत करो मुख्तसर कत बात तिक फयाज सब स्कूल रिजल्ट सह बंडपोर ओवरऑल अगर वनो कि वनस बंडपोरिस मज हिस्ट्री गई कायम. सिर्फ अम खतर न कि इंशा आम कश्मीर डिवीजनस मज 3ys पोजिशन पे बल्कि फयाज सब ने स्कूल यानी इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल मज 99% बच्चन मैट्रिक किन यथ रिजल्टस मज 400 अलाव मार्कस सम 99% बच. तो अत सिलसिलस मज इंशा सत 99% बच्चन हज डिवीजन तस पानस मज हिस्ट्री इस बंडपोर इलम अदब तो आब हिस्ट्री मज लिखन यी. बहरहाल फयाज सब तुम सड़ा मुबारक सान तरफ क्योंकि मे कर इंशा से फोन पे कत गर कह सह गर नबर पन्निस फादर सत गोड़ दिमो तुही मुबारक कि तुहद स्कूलुक नाव यकीनन आव ब्रोह कन. मगर तुह निश जान कि इंशा मेहनत या टीचरन हज मेहनत या इंशन हंद पेरेंटन हंद दुआ और तहज मेहनत तो किस पे यह सोरी चीज वुचान. इनाम साहब बस लाख लाख शुक्र करान खुदा सुन यमो आज ये खुश नसीबी हुंद दुह अस हो
تمام بڑپورکن چھُس بہٕ وَسہِ وٲنٛجہِ مُبارک کران. یہ چھنہٕ میٲنۍ یٲژ خوشی کینٛہہ، یہ چھِ تمام کٮ۪ن بنڈپورکٮ۪ن ہٕنٛز خوشی. یقیناً چھِ تِہنٛز خوشی کہ آز تِہنٛزِ اَمہِ زٔمیٖن منٛز درٛاو یِژھ اَسہِ بٔچی ییٚمۍ بنڈپوریُک ناو سرتاج بنو. خالی بنڈپور کی یوت کہ بہٕ چھُس دپان کہ سٲری کٔشیٖرِ ہُنٛد ناو. بہٕ چھُس بنڈپوریُک وَنان سٹاٹ. انشاءاللہ کٔشیٖرِ ہُنٛد ناو ہندوستانُک ناو پکناوو برونٛہہ برونٛہہ، کیونکہ یہ کامیٲبی چھِ اَسہِ سارنٕے لُکن ہٕنٛز. یہ چھِ اکھ اَسہِ سُہ بڑاو دِوان ییٚمہِ سۭتۍ باقٕے بچی تہِ محنت کرن انشاءاللہ. اور بنڈپورکٮ۪ن بچن منٛز چھِ یوٗتاہ طاقت کہ تِم کرن اکہِ دۄہ پروٗو کہ وی آر بیسٹ. تہٕ بہٕ چھُس انشاہس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن پیرنٹن ٹیٖچرن سپیشلی یِمو ٹیٖچرو یہِ یتھ مقامس پٮ۪ٹھ واتنٲو ہر وقت کوٚرہس گایڈ. پیرنٹو یِمو واریاہ کوآپریٹ کوٚر أمِس بچی ہُنٛد مستقبل بناونس منٛز. تہٕ أسۍ ٲسۍ یِمن سۭتی سۭتی پکان تاکہ اَسہِ تہِ چھُ پانس مُبارک کہ سانہِ سۭتۍ سانیو لفظو سۭتۍ سانیو کرتوٗتو سۭتۍ سانیو مطلب وتھنہٕ بیہنہٕ سۭتۍ یہِ بچی پٔچ برونٛہہ. بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کامیاب ہٕنٛز میانٮ۪ن ٹیٖچرن چھُس بہٕ سدا مُبارک کران کہ تمام بچہِ یِم اَسہِ میٹرکس منٛز ییٚتہِ ٲسۍ زیر تعلیٖم تِمو ہٲو بڑٕ بار کارکردگی. 100% چھُو تۄہہِ رِزلٹ مگر 100% منٛز چھُو تۄہہِ 99% یِمن ڈِوجن یِمو ڈِسٹنکشن اوٚن. یِم نا ڈسٹنکشن معاف کٔرِو ڈِسٹنکشن اوٚن یِمو 400 نمبرو علاوٕ أنۍ. مےٚ دیٖزیو معٲفی مےٚ ما آسہِ ییٖتِس کالس ڈِوجن اوٚنمُت. دراصل اوسُس بہٕ ونان ڈسٹنکشن 99% بچن چھُ ڈسٹنکشن. ڈسٹنکشن چھِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ 375+ مارکس آسان. واریاہو بچو چھِ أنۍمٕتۍ 400+ مارکس. واریاہو بچو نہٕ کینٛہہ بلکہ 99% بچو چھِ أنۍمٕتۍ انٹرنیشنل دہلی پبلک سکول کے بچو میٹرکس منٛز 400 علاوٕ مارکس. تٔتھۍ چھُس بہٕ ونان کہ 99% بچن نِش چھِ ڈسٹنکشن. یہِ چھُ واریاہ اکھ بٔڑ اکھ اچیٖومنٹ اکھ. یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھ اکھ کینٛہہ. گۄڈٕچہِ لٹہِ مےٚ چھُ باسان گۄڈٕچ لٹہِ چھِ یہِ کُنہِ سکوٗلُک یُتھ ریکارڈ یِمو اکھ 100% رِزلٹ اچیٖو کوٚر. نہ صرف 100% اوور آل بلکہ 99% بچن نِش چھِ ڈسٹنکشن. اور تِمن ڈسٹنکشن والٮ۪ن بچن منٛز چھِ اکھ خوش نصیٖب بچی اکھ ییٚمۍ صوبٲیی سطحس پٮ۪ٹھ 3یم پوزیشن حٲصِل کٔر یس ناو چھُ انشا یاز. مزید کتھ باتھ کرو فیاض صٲب سے. فیاض صٲب ہُنٛد اکھ راز اکھ کہ أمۍ کٔر نہٕ کُنہِ جایہِ کوچنگ تعلیٖم استعمال. اچھا یہ ٲس خٲلی ڈیڈِکیٹڈ روزان پننس پرنس پٮ۪ٹھ. شی واز گُڈ ان سپورٹس آلسو. شی واز گُڈ ان کیرِکیولر ایکٹیوٹیز آلسو. فٹ بال تہِ گِنٛدان چونکہ فیمیل مطلب سٹوڈنٹن ہٕنٛز اکھ فٹ بال ٹیٖم تہِ دِژ انٹرنیشنل دہلی پبلک سکوٗلن. امہِ حوالہٕ تہِ کرو أسۍ کتھ چونکہ واریاہ کرٹسزم چھِ گژھان تُہنٛدِس سکوٗل کِس مُتعلق. بہٕ ونو صاف طور پر یِم مےٚ وٕچھن وٲلۍ ناظریٖن چھِ تِم آسن یہِ کتھ زانان یا تِم ونن ژیٖرۍ کمنٹن منٛز یہِ کتھ کہ نہ حظ اتہِ اوس خٲلی گِنٛدناوٕنۍ ییٚتہِ اتہِ اوس خٲلی باقی پروگرام ییٚتہِ کران. بار بار میں ایک رپورٹر ہوں فیاض صاحب. اگر آپ کو میری بات ناگوار گزرے گی لیکن میں رکھنا چاہوں گا یہ سوال. یہ کرٹیسزم آپ کو مطلب جھیلنا پڑے گا. لوگ ایسا کرٹیسزم کرتے ہیں کہ فیاض صاحب جو ہے یا فیاض صاحب کو جو IDPS اسکول ہے یہاں پر خالی نہیں کہ زیادہ تر یہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں, زیادہ تر یہاں پر کوکریکولر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, یہاں پر سپورٹس زیادہ ہوتا ہے. اور انشا کی کامیابی نے اور آپ کے اوور آل ریزلٹ نے کیا ان ساری باتوں کا جواب دیا یا آپ اس کرٹیسزم کو پازیٹیولی لیتے ہیں؟ انعام صاحب بہٕ کرٕ تۄہہِ اکھ کتھ دپان تٔتھی کُلِس ژوٗنٛٹھۍ کُلِس چھِ کٔنۍ لایان یتھ ژوٗنٛٹھۍ آسان. کرٹسزم یُس مےٚ لوٗکھ چھِ کران یہ چھُس بہٕ ایز اے پازٹیو وے نِوان. ایز پازٹیو وے اس کو میں ایک چیلنج سمجھتا ہوں تاکہ اگر نہٕ مےٚ یِم کرٹسائز کرن بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تیُتھ رِزلٹ پٲدٕ کٔرِتھ. بہٕ چھُس ونان یہ مجھے جینے کا وہ مقصد بتاتے ہیں. بہٕ چھُس میلان ہیٚمت تاکہ مےٚ چھُ بہٕ چھُس پانہٕ کران مطلب بہٕ چھُس کلاسس منٛز گژھان بہٕ چھُس أمِس بچس ونان ژےٚ کیٛاہ پوٚرُتھ أمۍ سُنٛد کارکردگی چھُس وٕچھان ٹیٖچرس سۭتۍ چھُس روٗبروٗ روزان کہ میون ٹیٖچر ما چھُ کُنہِ طریٖقہٕ کُنہِ چیٖزس منٛز کوتٲہی کران مگر بہٕ چھُس تِمن لُکن ویسے ؤنۍ تِمن تہِ مُبارک کران کہ تِہنٛدِ کرٹسزم وجہ سۭتۍ چھُس بہٕ برونٛہہ پکان. اور اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمن ہمیشہِ زنٛدٕ امہِ خٲطرٕ کہ تِم دِن مےٚ احساس کہ مےٚ چھِ کامیٲبی کُن لمُن. یس انسانس کرٹسزم آسہِ نہٕ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ کامیٲبی کُن لمان کِہیٖنۍ. صحیح, کرٹسزم پنی جائے, کرٹسزم اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات بھی ذرا تسلیم کریے کہ یہ ہسٹری بن رہا ہے. بانڈی پور کے اندر انٹرنیشنل دہلی پبلک اسکول کے اس سال کا رزلٹ اپنے آپ میں اب ہسٹری بن گیا. اب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سال 2023 کے میٹرک کے امتحانات کے جو نتائج تھے اس میں انٹرنیشنل دہلی پبلک اسکول نے ایک تو 100% رزلٹ حاصل کیا. نہ صرف 100% بلکہ انشا نامی ایک بچی نے صوبائی سطح پر 3ری پوزیشن حاصل کی ہے. ابھی تک بانڈی پور کے اندر
किसी ने सूबाई सतह पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल नहीं की है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठा के देख सकते हैं। ये पहली मर्तबा बांदीपुर के अंदर ऐसा हो रहा है कि इंशा नामी बच्ची जो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर ज़ेर तालीम है, उसने सूबाई सतह पर तीसरी पोजीशन हासिल की है। और तो और इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के 99% बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है, जिनके पास 400 से ज्यादा मार्क्स हैं। मजीद आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। टीचर मुतले क्या शुना यम टीचर इमन तहने बच्चन परनावान सठा हम आसान साइड कोचिंग ते कराएं बच के साइड कह करान मगर मोस्ट प्रोबेबली यम बच्चे वुकन ज़ाहिर तालीम अस निश तुमो कोर ऑटोमेटिकली ट्यूशन करन खत्म क्या तुम वसान जो ये मिलान तो ये ट्यूशन क्लास में मिलान कि क्योंकि तुम ये अक तरीक मतलब प्लेटफॉर्म पर्नानुक तत ब्या तरीक प्लेटफॉर्म अगर तुम क्या पान ये तुम डिस्टर्ब गसान तो तवे कोर तुमो कि ना हम रोजो अक्सी खराव हरिस पे ताकि पको ब्रो दोम कत वन सारे खुद बड़ चीज कि यम तमाम बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज में से नंबर 1 ये तमाम बच्चे स्पीच डिबेट्स हो कहीं पे भी ये नंबर 1 है। और खेल कूद में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पोर्ट्स मेले भी हम करते हैं। आप देखते होंगे कि बंडपुर IDPS या इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जिसका नाम है यम हर कह एक्टिविटी सुई सवाल वया में सो कह प्रोग्राम चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम खुश नहीं मतलब बहुत मुबारकबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ते करना कि विज यम ते नई नई चीज इंप्लीमेंट एजुकेशन सिस्टम्स मज गसान तुम आलो कर तथ में हिस्से निवान तो DC साहब चीफ प्लानिंग ऑफिसर जितने भी CO ऑफिस ZDO हमारे जितने भी ऑफिसर्स हमारे पास थे उन्होंने हमेशा हमें अप्रिसिएशन दिए कि यम बंडपोर बच्चे गुस वैसे वन ब्रो पकन तिहन दुआ अमन सत बे वन तो स्पोर्ट्स हवाले कि बंडपोरस मज IDPS मज तुम तम खिलाड़ी वनस यम ना नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर वन इन वोल वक्त तुथ कि बंडपोरस मज या पूरे कशीर मज या पूरे हिंदुस्तानस मज आज इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांडीपुरा सु पब्लिक स्कूल युस ना हर कोई मरहलस मज टॉप कर यकीनन फयाज साहब सपोर्ट्स पढ़ाई हुंद हिस्सा जुज अम वर पढ़ाई मुकम्मल गसान क्या अंग्रेजी कहावत इस बार बार वन साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी वो तभी मुमकिन है जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे। बहरहाल क्रिटिसिज्म करने वाले अपनी लेवल पे समझ जाएंगे कि जो क्रिटिसिज्म वो करते हैं वो किस हद तक सही है और आज का नतीजा वो किस तरह से देखते हैं। आवाम को हक है, लोगों को हक है अपनी राय रखने का, क्रिटिसिज्म करने का। उनकी क्रिटिसिज्म को, उनकी राय को इनाम खान अपनी लेवल पे हर हमेशा वेलकम करता है और क्रिटिसिज्म की ही वजह से जो चीजें बिगड़ी हुई होती हैं वो सुधर जाती हैं। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मैं चाहता हूं, लेकिन आज की ये खुशी की खबर भी जरा तस्लीम करें कि जिसने न सिर्फ बांडीपुरा का नाम रोशन किया बल्कि पूरे कश्मीर का, पूरे J&K का नाम आज के इस नतीजे ने, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस नतीजे ने बिल्कुल यकीनन जो है वो खुशी का, हम यूं कहेंगे कि ये खुशी आपको शेयर करनी ही करनी होगी। बड़ा शुक्रिया फयाज साहब ऐसे बात करने खतर। मोहतरम फयाज साहब यम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल चेयरमैन मैं कर कशर पे कत बात अमी गर्ज खतर तिकाज वनस रिजल्ट आव अम रिजल्ट मुंतजर सस बद वालदेन, सस बद मल मज अम रिजल्ट मुंतजर और बस ये खुशी हंद यम लम्हात या यम अल्फाज कशर पे यहां शेयर कर ताकि सारवन गई खुशी महसूस और यकीनन कुन गरस मज या कुन बच्चस सत वनस थोड़ा बहुत वन बह कि परेशानी मज तम या तम मायूस या दुखस मज तम, लेकिन हम उनके साथ हैं। पूरे कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप फेल नहीं हुए हैं, आपने जस्ट एक अटेम्प्ट किया है और जो हर कोई इंसान जिंदगी में अटेम्प्ट करता है वो ये अटेम्प्ट आपने भी किया है। आगे जाके एक और अटेम्प्ट करें, कामयाबी आपके दर पे, आपके दहलीज पे आपका इंतजार कर रही है। और जो बच्चे 80% बच्चे कामयाब हुए उन्हें इनाम खान का मुबारकबाद। अपना ख्याल रखेगा, इनाम खान को अपनी नेक दुआओं में जरूर याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।